आशार आलोक आशार आलोक आशार नमस्कार जीवन दोछकी आशार आलोक यथेष्ट नीरव रोचे ये जे मंचर जदिओ कथा किंतु नियमित टू यथेष्ट भिन्न यथेष्ट अलगा किंतु आम मनीष मानकर ही कथा प्रमिला आनिथिबा कथा संपर्कर कथा दाम्पत्यर कथा तथापि मोड़ अनेक भिन्न अलगा आपण आगको निश्चय जानवे। जो आखिरे लुह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ारो लुहार सागरू केही जणे खोजी आने हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छकीरे आशार आलोक आशार आलोक मु सबुथर परी मिहिर सार गोपबंधु पट्टनायक अवसर प्राप्त विचारपति डॉक्टर रीना राउतराय समाजसेवी प्रमिला त्रिपाठी समाजसेवी एवं फैमिली काउंसिलर तारिणी चरण पाणिग्राही आपण वर्षा पाणिग्राही एवं तांको माँ एपटे तपस्विनी पाणिग्राही तांको माँ और खुड़ी ये ऑफ कैमेरा कथा होता सार सबुथर परी सब कथा को चिटौरे रखुले या बुझा पड़ा जे जड़े प्रेमिका एवं स्त्री जड़े संपूर्ण स्त्री किए प्रेमिका किए स्त्री मोर भी भूल हो तेणु कथा आम प्रमिला पाखक को जीवा एवं आरंभ करने को निश्चय चाहिए ता पूर्वर जो वीडियोर कथा सबुथर परी था एथर मध्य अच्छी आपण देखंतु अनुभव करंतु एवं फेरंतु। वर्षा पाणिग्राही बापा प्रकाश नायक घर भद्रेश्वर कोलकाता। तपस्विनी पाणिग्राही बापा सीमांचल पाणिग्राही घर बेंदालिया जिला गंजाम। तारिणी चरण पाणिग्राही बापा जगन्नाथ पाणिग्राही घर गेट बाजार भवानीनगर जिला गंजाम पेशा व्यवसायी। वर्षा तपस्विनी और तारिणी फिल्म स्टोरी भली एमानक कहानी प्रेम करी वर्षा को विवाह कला परे पारिवारिक चापरे पड़ी तपस्विनी को द्वितीय विवाह करती तारिणी। दुई स्त्रींकर दुईटी लेखाए संतान गोटे पटे स्वामी कहार ताकू नहीं दुई सौतुणी मध्य लगी रही वाद और विवाद अन्यपटे स्त्रीर अधिकार एवं मर्यादा पर चली लड़ई। ए लड़ईर अंत केबे हेब ताहा तो समय कहब हेले तारिणीकर गोटे मस्त बड़ भूल पाई आज दोछकी तीन परिवार। मु सिद्धार्थनगर आसी आम स्वामी स्त्री भितर अशांति हबारू टिके मु आशार आलोक को आसी किसी आशा नहीं कि आसी जदि सेटा पूर्ण हो बोली भावुची। मो दाम्पत्य जीवन में झड़ सृष्टि होती तो मुझे आशार आलोक को मोर कौन समाधान न होबारू मुझे आसी तो मोर समाधान किछिटा आशार आलोक हो बोली मोर आशा अच्छी। जीवन दोछकी आशार आलोक देखिबा ए त्रिकोणीय प्रेम कहानी आज की मोड़ ने प्रमिला तपस्विनी पाणिग्राही मो पाखक आसला माने गोटे 10 वर्ष तले आसीथिला तपस्विनी आउ सी होचंदी तारिणी तांको स्वामी तांको माँ आउ सी गोटे तांकर आ गोटे स्त्री रखिथिबा स्त्री बोली कि माने किंतु बाहाघर फोटो फोटो मु मागिथिली मत देई नांती किंतु बाहा हिची बोली मते कहिसंती ये जे माने तांको 10 वर्ष ला बाहा हिचंदी तांको माँ तांकर खुड़ी बाहाघर होला परे
ସେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଗୋଟେ ତାରିଣୀଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ ଟର୍ଚର ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର, ଶାଶୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର, ଅଧିକା ଯୌତୁକ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି ବୋଲି ମାଡ଼ ମାରିକିରି ତାକୁ ମାନେ ମଦ ପିଇକିରି ଆସିକିରି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ପିଟାପିଟି କରୁଛ ବୋଲିକିରି ମାନେ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି କି ମା କଥା କୁହ, ତମ କଥା କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ? ସାର୍ ମୁଁ ବେଦିରେ ମୋର ସବୁ ସହ ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆମର ପରିବାର ଥାଇ ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ବେଦିରେ। ତ ଫଟୋ ବି ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣ ମା କହିଲେ 2002 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଆର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ହଁ, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଆଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆଙ୍କର ବାପା ମା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେନି, ନ ଦେବାରୁ ଇଏ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାନେ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କଥା 9 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ଜିଦି କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ବଂଶ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଝିଅଟେ ବାହା ହବ ବୋଲି ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ସେମାନେ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ। ଆପଣ ତ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ। ହଁ, 2002 ଫେବୃଆରୀ 14 କ'ଣ ହେଲା? ବାହାଘର ମୋ ପୁରୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ବର୍ଷା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କେମିତି ଥାଉ ସେକେଣ୍ଡ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଲେ ଆକୁ ଅନୁମତି ନେଇ କାହିଁକିନା ଘରେ ଅଜାତି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ସିଏ ଆମର ବାପା ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲେ, ହଁ ମୋତେ ପିଲା ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି କହିଲା ଆଡ଼ୁ ମୋର ବାପା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଭାଇ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ। ତ ଘର ଅଛି, ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟା, ମୋର 4 ଝିଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ବୋଉ, ଆଉ ତ ବାହାଘର ତାପରେ ତ ସେ ଦିଅର ଆସିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରି ବାବା ଜୁଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୁଇଁ କକା ସବୁ ଯାଇକିରି डिसाइड करिକି ଦେଖିକିରି ଆସିଲେ। ତ ଆଙ୍କର କିଛି ବି ରିଲେସନ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାପା ଭାଇ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଏ କ'ଣ କଥା? ସାର୍ ରାଠିରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ସାର୍। ରାଠି ବାହାଘର ଗଣ୍ଠି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା। 3 ମାସ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥୁ ଲାଗି ତାଙ୍କ ଦାଦା ନିଜ ଘର ତାଙ୍କର ବି ଆଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପ୍ଲସ୍ ଆଙ୍କେ ଯେଉଁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ତା ଦାଦା ହେଉଛି ତାଙ୍କ କାନ୍ଥ ଆଙ୍କ କାନ୍ଥ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ବାହାଘର ହେଇନି କଲୁ। ତାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ନିଜେ କହିଛ କି ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବାହା ହେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବି। ସେ ତା ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କୌଣସି କଥା ଉଠେଇ ନଥି। ଆମେ କରିବାକୁ ନାରାଜ ହେଲୁ। 10 ଥର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ପିଲାକୁ ଜାତକରେ କୌଣସି ସୁଝୁନି। ତରା ତାରିଣୀରେ କଲେ ସୁଝିବ, ଆଉ ତମେ କିଛି ହେତା ନାହିଁ। 25 ତାରିଖ ଆମେ ଆର ମାସରେ 2 ତାରିଖରେ କି 25 ତାରିଖରେ ଏ ମାସରେ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ତ ଝିଅ ପିଲା ଦେବୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ଆମେ କରିବୁନି ବୋଇଲୁ ବାଧ୍ୟରେ 25 ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଦୋକାନ ଘର ମେଡ଼ିକାଲ ଦୋକାନ ଘର, ଆମର ଆଉ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଖରାଦିନେ ଚଳିବନି। ଆଜ୍ଞା 50 ଥର ତାର ଭାଇ ଆସିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଏ ସାର୍। ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ଆକୁ କାହିଁ ମା ହଉଥିଲୁ? କହିଥାତ ବୋଲେ ମୋର ଝିଅଟି ଦେଇଥାତ। ତାଙ୍କେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶୁଣିଲୁ ପୁରା ଭୋଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଡ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମା ହଣ୍ଡା ହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ କଲେ। ସାର୍ ମୁଁ 2000 ମସିହାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ପ୍ଲସ୍ ମୋ କୋଲକାତାରେ ମୋ ବାବା ମାମା ସବୁ ଆମର କୋଲକାତା ଘର। ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ବାବା ପଇଡ଼ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରେ। ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆଙ୍କ ସାଥିରେ ମୋର ଟିକେ ରିଲେସନ୍ ରହିଲା। ବାହାଘର ମାନେ ରିଲେସନ୍ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ପାଇଲେ। ଭଲ ପାଇବାରେ 2000 ମସିହାରେ ଆମ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ବାହା ବି ତମ ଝିଅକୁ। ତ ବାବା କହିଲେ ତମର ଅନ୍ୟ ଜାତି ଆମର ଅନ୍ୟ ଜାତି, ତ ତମ ଘରେ ବାହାଘର ହବନି ବୋଲି ଆମ ବାବା ମନା କଲେ। ତ ଆଙ୍କେ କହିଲେ ମୁଁ ବାହା ବି କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ରଖି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଲେ। ମୋତେ ବି କହିଲେ ମୁଁ 2002ରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆମର ପୁରୀରେ। ହଁ ମା ଭରସା, ତୁ ତ ପୁରୀରେ ବାହା ହେଲୁ। ବାହା ହେଲା ପରେ ତା ଘର ଭିତରେ ପଶିଲୁନୁ, ବାହାରେ କାହିଁକି ରହିଲୁ? ନାଇଁ ପଶିଲିନି ତ ମୋର ଆଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟର୍ଚର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ମୋତେ କହିଥିଲେ
ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ ମତେ କହିଲେ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତତେ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହେବି। ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ମୁଁ ମନା କଲି ବି। ତାପରେ ବହୁତ କହିଲେ ମାମା, ତାଙ୍କ ମାମା ବି କହିଲେ ବାହାଘର ନହେଲେ ହବନି। ତ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବିଲି ମୁଁ ତ ଅଦର କେସ୍ଟେ ହବନି, ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ହୋ ବୋଲି କହିଲି। ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର କାଲିକି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାହାଘରଟା। ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ଆଙ୍କେ ମତେ ଟିକେ ନାଇଁ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମା ମଝି ଏତେ ଜୋରରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବାହାଘର, ଏଇଟା ବାହାଘର ନୁହେଁ। ନାଇଁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବେ, କାହାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁନି ସାର୍, ମୁଁ ବି କହୁଛି ତାଙ୍କେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବି କହୁଛି କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମା କୁହନ୍ତୁ। 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଝିଅକୁ ପଚାରିବାକୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 6 ମାସ ଲେଖେ ପେଟରେ ପଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଟୋଟାଲ ପଚାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପୁଅଟା ସାନ ପୁଅଟା 7 ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପୁରା ଆଇସିରେ ଥିଲା, ଆଉ ପଚାରିଲେନି। ଆମେ ଘିନା ଆଣିଲୁ, ଆମର ଦେଢ଼ଶୁର ମାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲେ। ସେ ପିଲା ହେଡ଼ି 40,000 ଟଙ୍କା ଲାଗିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କେ ମୂଳରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କିଛି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ରହିବେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତାଙ୍କେ ଯଦି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଲନି? କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବନି? ଫାଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବ ତମେ। ଶୁଣନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ କ'ଣ ହଉଛି? ଏବେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ମତେ ସେ ପଚାରନି। ମୋର ଜୀବନଟା ଲାଇଫଟା ବର୍ବାଦ ହେଲା ନା। ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ତ କହୁଥିଲ ମା, ବହୁତ କଥା କହିଲ। ନା ଇଏ ଝିଅଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। କିଏ ଦବ? ଯାହି କିଏ? ତମେ ତା ଜାଗାକୁ ପଳାଅ ମା, ପଳା। ନାଇଁ କି ମୁଁ ଦୋଷ ଦଉନି, ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଯୋଉଟା ରାଇଟ୍ ନା। ନାଇଁ ସାର୍, ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ଆଙ୍କେ ଟିକେ ମତେ ତୋ ଯୁଗୁରୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବାଡେଇଲେ, ଟିକେ ମାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମାର ପିଟା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କରିନ, ବାହାଘର ନହେଲେ ଘର ଲୋକ। ମୁଁ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଲି ତ ତାଙ୍କ ପିଛା ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ କି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ ସାର୍। ମତେ କିଛି ପାଉଁଜି କି କିଛି ବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ମୋର ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ମୋ ନେଇ ଟଙ୍କା ପଇସା 6,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି। ଶୁଣ, ତମକୁ କିଛି ତ ଲାଗୁଥିବ ଦି ଜଣ ଯାକ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଛି, କାହାକୁ ହେଳା ଅବହେଳା, କାହାକୁ 19-20 କରିଛ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ତ କିଛି ନାହିଁ। ବାହାଘର 6 ମାସ ପରେ ସେ ରହିନି। ସାନ ବାବୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ସାନ ବି ଆସିନି। କାହାକୁ ଜଏନ୍ କଲ? ମିଛ କଥା କହୁଛ। ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଇନି। ବାହା ହେଲା ପରେ 4 ଦିନ ପରେ ଝଗଡ଼ା କଲେ। 4 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି, ମତେ ମୋ ଭାଇ ଭିବା ହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି, ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି ବୋଲି କରି ମୋ ଘରେ ଯାଇକିରି ମୋ ବାବା ଥିଲେ ତ ଆମର ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ଭୋଜିରେ କବାଟ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯାଇକି କହିଲେ ଆମର ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର ଜୁଇଁ ଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛ? କିଛି ନାହିଁ, ହଁ ପିଉଛନ୍ତି ପୁରା। ପିଇବା କଥା ମୁଁ ମନା କଲି। 4 ଦିନ ପରେ ତମ ପାଖରେ ନଥିବ, ତମକୁ ତ ପିଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଛି ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ନା, ତମେ କ'ଣ ତମେ ଦବନି ମତେ? ହଁ, ମୁଁ ବି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଧରେ ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ମୁଁ କାହାର ପଦା ଲୋକ ଧରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏପଟେ ମା ଟିକେ ମୁରବୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଟିକେ ରହିଲା କି କିଛି ପ୍ରିଟେନସନ, ଛଳନା କିଛି ଟିକେ ରହିଲା କି? ଆଗରୁ ତ ସାର୍ ସେ ବାହା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପା ମା କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅଟେ ଦରକାର, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ ତାର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଆମ ପିତୃ ଲୋକକୁ ପାଣି ଦବ କହିଲାରୁ ଗୋଟିଏ ବାହାଘର ଠିକ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜାଣିଦେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମରେ ଫାଷ୍ଟରେ ସେଟା 3 ମାସ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ତା ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଲୁଚେଇଲେ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି। ନାଇଁ, ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯୋଉ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାର ଦାଦା ହିଁ ଆଙ୍କ ପଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍, ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଆପଣ କି ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଉଚିତ ତ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ମତେ କହିଲେ କ'ଣ କରି, ଆଉ ତୁ ଏମିତି ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଆଗ ମୋ ବାହାଘରଟା ହବ। ତ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କ ବାବା ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ମା ତତେ ମୁଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା କରିନି, କାହିଁ ମୋ କାଗଜ ଦେଖି ଆଙ୍କ କଥା କହି କହିଲେ ମୋ ପୁଅରୁ ତ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତତେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା କରାହବନି, ତୁ ଖାଲି ଲେଖିକି ଦେ, ବାହାଘର ହବ।
କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଲେଖିକି ଦେବି କିନ୍ତୁ ବାହାହେଲେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସିରେ ମୋର ଅଧିକାର ସବୁରେ ଅଛି ବାହା ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁ ଘରେ ରହୁ ମୁଁ ସେଇଟା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନା କରୁ ଚାକରାଣୀ କାହିଁ ମୁଁ ରହିଥିଲି ମୁଁ ତ ଯାଇଥାନ୍ତି ଘରର କାମ କଲେ କିଏ ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତାରିଣୀ ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହେଇଥିଲ ତ ଆଉ ତମେ ତାକୁ ଘରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲନି ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇପାରିଲନି ରଖିଲନି ବାହାରେ ତାପରେ ତମର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଲା ଆଗରୁ ମନେ ପଡୁନଥିଲା ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ତାପରେ ସେଠୁ ତମେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଏତେ ତମର ମନେ ପଡିଲା ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବାହା ହେଇ ମିଛ କଥା କହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ନା ନା ତାପରେ ସିଏ ବି ପିଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ବାହା ହେଲା ତାର ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ଏବେ ଯୋଡ଼େ ପୁଅ ସିଏ ବି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କହୁନି କି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଲେଖିକି ନଦେଲା ବର୍ଷାକୁ ସେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିଛି ରେ ଲେଖିକି ଦେ ବୋଲି ସେ ତାପରେ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ବର୍ଷା ଲେଖିକି ଦେଲା ପରେ ସେ ତାର ସେଫ୍ ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ସେ ଲେଖା ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାର୍ ମୋର ଯେବେ ବାହାଘର ହେଲା ତ 4 ଦିନ ପରେ ଏନି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିବା ହେଇନି ତତେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଭିବା ହେଇଛି ମୋ ଭାଇ ବାହା ହେଲେ ତତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବି ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି 5 ଲକ୍ଷ ଧରି ପଳଉ ନା ମତେ ଏଇଟା କହିନତି ତାଙ୍କେ ଏତେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ନାଇଁ କରିବେ ମୁଁ ସେଇଟା କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ କାହିଁ କହିଲ ନାଇଁ ସାର୍ ସିଏ କହିଲି ବାଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ରହୁନି ମା ନା କହୁଥିଲେ ରହିଗଲି ସେଟା ସିନ୍ ରହିଲା 6 ମାସ କିନ୍ତୁ ରହିଲା ବାହାଘର 6 ମାସ ତ ଭାଇ କାହିଁକି ଯାଇ ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବ କିଛି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ତ ମୋ ପିଲାକୁ କାହିଁକି ଜଣା ହେଲାନି ମୋ ପିଲା ଆଗେ ଦରକାର ମୋ ପିଲା ହିଁ ମୋ ଦରକାର ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛି ନାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମା ଯୋଉଟେ ରହିବନି ପିଲା କାହିଁକି ସେଠି ରହିବ ପିଲା କାହିଁକି ରହିବ ମୋ ପିଲା ମତେ ଦରକାର ଏବେ ଆଣିବାର ଅଛି 11 ମାସ 11 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ପିଲାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବଡ ପୁଅ କାହିଁକି ମୋଡ ଛଡାଇଛି ପୁଅ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ହତାଦର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଝିଅ ଖରାପ ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ଇଏ ପଳେଇଛି ରାଗିକି ବାପ ତାପରେ ଇଏ ପୁଅ ବୋଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ ସାର୍ କହିବେ କ'ଣ ମୋ ପିଲାକୁ ଏ ମଞ୍ଚୁ କାହିଁ ଅଣା ହେଲାନି ମୋ ପିଲା ମତେ ଦରକାର ମୋ ପିଲା ମୋ ଦରକାର ମୋ ପିଲାର ମତେ ଛାଡି ରଖିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ବାଡେଇକିରି ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିବାଟା ଏତିକି ତ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ମା ଠୁ ଦୂରରେ ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ରହୁଛି ସାଣ୍ଡା ତା ପାଖରେ ରହୁଛି ବଡ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛି ପିଲା ତ ପଚାରୁନନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କନା କଟେ ସାର୍ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡେଇ ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି ସାର୍ ମତେ କେବେ ମୁଁ ଡାକି ଆଉ ଯଦି ଯିବି ମୋ ପିଲାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଦିଅର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଠି ପାଠ ପଢିବ ତମେ କଣଟା କରିବ ପିଲାକୁ ବି ଶିଖଉଛନ୍ତି ତୁ କଣ ପିଲାକୁ କହୁଛି ଯେ ମତେ ମମି ତୁ କେବେ ମୋର ମମି ହେଇଥିଲୁ କି ତୁ ଏବେ ପୁଅ ହେଇ ପଳେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛୁ ତୁ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖା ହେଲେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ ସାର୍ ଏତେ ନ ଶିଖେଇଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ବଡ ପୁଅ ତମ ଘରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲା ବଡ ପୁଅ ମୋ ପାଖରେ 1.5 ବର୍ଷ ରହିଛି 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲା ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ରହିଲା 1.5 ବର୍ଷ ଯିବା ଆସିବା ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ଅଛି ଯିବା ଆସିବା ମୋ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ଅଛି 2 ଦିନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ 15 ଦିନ ତ ସପ୍ତାହଟେ ରହିଛି ତ ମୋ ପିଲା ନ ଛାଡିଲେ ମୁଁ କେମିତି ରଖିବି ମା ଜଣେ ମୁରବୀ ଜଣେ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାରୁ କୋଉ ସତ କଥାଟି ବାହାରୁଛି କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତିନି ବୋଲି ତ ନିଜେ ମତେ କହନ୍ତି ତ ରହନ୍ତିନି କେମିତି ରହିବି ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ରହିବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଯିବ ମୁଁ କଣ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ମାର ସେବା କରିବ ମତେ ମୋ ବାପା ବାହା କରିଥିଲେ ମୋ ବାପା କହିଲେନି ତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେନି କେମିତି ରହିବି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ବି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେପଟ ସେବା କରିବେନି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ଏଟା ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଦେବି ମୋ ଶାଶୁ ତ ମୁଁ ସେବା କରିବା ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଶାଶୁର ସେବା କରିବି ନା ଏଟା ତ ଅଲଗା ନୀତି ନିୟମ କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ନାରୀ ହିସାବରେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନାରୀ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ତ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ତାକୁ ବାହା ହବନି ଆକୁ ହିଁ ଘର ଭିତରେ ପୁରା କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲା ପରେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ମୋର ପୁତ୍ରଟା ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ 3-4 ବର୍ଷ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମ ଘରେ ପଶିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ବାହା ହେଇଛି ସେ ବାହା ହେଇଛି ଆର ବି ଦିଟା ପୁଅ ତାର ବି ଦିଟା ପୁଅ ମୁଁ ଡାକା ଡାକି କିଛି ନାହିଁ କେବେ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ଆସିଛ ଆସିଥିଲ କେବେ ଡାକି ଆସିଛ ଫୋନରେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରିବ ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲକ ଲିଷ୍ଟ ପକେଇଛି ଅଭଦ୍ର ଭାଷା ମୁଁ କହିପାରିନି ଏଡେ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସେ ଭାଷା କହିପାରିନି ତ କଥା ହେଇଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ
हाँ କିଛି 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 तमे मते कौन में तो ये किए मैडम ये कौन है करिया मते फोन ये कौन में मते फोन कल मु आपको कौन चिनी छी मोर स्वामी तमे मते कौन में फोन कलो मु किछि करिनी मु मो पुओ गनी सेडा दियर करथिए मु किछि करनी हां एते करिबाडा भलो नै निज पुओ रास्ता मु जीवा चाहनी मो स्वामी रास्ता जीबी कोडू छी मो स्वामी रास्ता जीबी मु तम रास्ता जीबी नहीं मु गुटेले झियो जानी शुणी कले की ता जीवन भी तो तू कष्ट रे पड़ तो मु भी जानी शुणी कोन बाहर लिंग हम कहू मु कोइन ताको किछि दोष दउनी ना भूलटा होची जो सत्य कथा को जे लुचैला तार भूल এই টাইপর খেল খেলিবাটা ভালো নাই কিন্তু সে প্রথম তু যদি 15 বর্ষ হলা প্রেম করিছ তার অধিকারটা তাকে তু ঘরକୁ নাই যাইথান গলা গোটে ধরে কাম চিন্তা এই ঝিওর জীবন গাই নষ্ট হইতানা সেই ঝিওর জীবন গাই এবে প্রতিবাদ হଉଛି ମୁଁ ବାହାଲଡୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କଲାନି ସେ ଝିଅ ମୁଁ ବାହାଲଡୁ ସି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ରହିଥାନ୍ତା ତା ଜୀବନରେ ରହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କଲାଡୁ ସିଏ ମୁଁ ବାହାଲଡୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନଥିଲା ମୋ ଜୀବନ ତମେ ଘର ସଂସାର କରି ରହିଥାନ୍ତା ନା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲା ଆମେ ଚାହୁଁନଥିନି ଲେଖି ଦେଲି କାହିଁକି କାହିଁକି ଦେବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଧିକାର କରିଥାନ୍ତ ତମେ ଆଜି ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଲାଗି ତୁନି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ হবে ମୋର ଶାଶୁ ଦିଅର ହେବେ ବୋଲି ଆଜି ଜାଣି ରହିଛି ତମକୁ କଣ ଛାଡି ମୁଁ କହିଛି କି ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ କହିଛି ଅଛି ସାର୍ କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡିଲେ ମୋ ଆଗକୁ ଆସୁ ବୋଲି କହି କେତେ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ମୋ ଦରକାର सर वर्षा को बाहा हो सारा पर ये झीर बाहारटा तम मतरे केबे हला केते वर्ष पर हला 9 वर्ष अच्छा तमें जदि झील को वर्षा को बाहाई 9 वर्ष पर आउ गोटे स्त्री की बाहा हो बोली ए प्रपोजिशनटा तम मुंडरे पसला केमतिया घर गला कोई बापा माँ तो एता पई एटा टोटली इलीगल किमिति आमे विल गो बाय लॉ आमे कानून को आखिरे रखी जीवु आमे बेनियम ये मो पिंड दे हलानी ये कथा हलानी ये सब ट्रेडिशन भीतर मो मुंडर काम बोली गोटे झील को बाहाई सारा पर 9 वर्ष पर तुम आउ गोटे झील को बाहर करने तुम अधिकार ना लॉ ना कानून ना तेणु यहीटा को तुम यदि बाहा को जाइच तुम विरुद्ध जीव कानून सम्मति दौनी तुमको से बाहाई तेणु तुम जो रईट गुड़ाक आने कहूँ ये मंच मोर या अच्छी या मत देलेनी सी भी ये इभापोरेटेड ये पवन उड़ब ये सब कथापी तुम्हें ही एकमात्र दायी मो मतरे कहीं दीटा जीवन झील पिलांकर जीवन नष्ट करने भितर तुम जो हिरोइजम एवं जो प्रकार निजे हिरो होइच टोटाली इलीगल लायबल हम तुम्हें कोर्ट ऑफ लॉ रे ये समाधान पे तुम 2 जन स्त्री की मो मतरे तमें गोटे पुरुष रखिपर हिंदू लॉ रे नहीं अनलेस डाइवोर्स इज मेड एटी डाइवोर्स न हो पारा जाए तांको बाहापे तुम अधिकार नहीं टोटाली इलीगालिटी तुम कर तुम कौन कहबार से विषय कह तुम अधिकार आसुनी अधिकार कहीं आसुनी कौटी आसो कहीं से विवाह विवाह सम्मति नहीं कहार नहीं यांकरी ए विवाह द्वितीय विवाह जड़े स्त्री की हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू जी प्रथम विवाह किमती से माने जानती से इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज से माने जानि न जानि अलग कथा ये गुड फेथ रे से माने बाहा जाइछंती किंतु लॉ विल नॉट अप्रूव जे यांकर राइट अछि बोली कहबे जे मते तो जने ठक को लॉ सपोर्ट करबो मो तार ठक से ठकी हे गले तापे से डैमेज शूट करि पारंती किंतु तांकर प्रोप्राइटी किछ नाही जे मते मु तो बाहाई छ तुमको व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन सही तो से तांको कथा जेतो बेले निज मूल गछटी रो सत्व नाही चिल्ड्रन कोन करिवे तेनो देयरफॉर इट इज ओनली द डैमेज व्हिच शी मे लाइक टू फाइल अगेंस्ट द हस्बैंड सो कॉल्ड हस्बैंड ठीक अछि आमे जति कि आइन नॉट मैरिज आपण मते कोंतु के तांको स्त्री द फर्स्ट वाइफ अरे से कोन बाहाई छथि थिंग्स व्हिच आर एडमिटेड नीड नॉट बी क्वेश्चनड जोटा ग्रहण योग्य हो जाइछि ताकू क्वेश्चन कर परिबेन जे कोठी आइछि कोन ग्रहण योग्य हला बोले आमे केबी जानले अरे सेरा कहउसुंदे आईन ऊपर कोन आ पे नाही ना ता पे ना आईन ऊपर यांको पे अछि जहा से डैमेज सूट फाइल करि परिबे किबा क्रिमिनल केस फाइल करि परिबे किंतु हिंदू लॉ किछि कहउनी यांको टू ट्रीट हर एज हिज वाइफ यांको स्त्री भलिया ट्रीट करिया पे हिंदू लॉ कहिनी एठिकी जब गली
ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି ବାହା ହେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ସେଠିକି ଗଲି ଭଲ ପାଇଲି ବାହା ହେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ଆପଣ ଆଇନ ନାହିଁ କହୁଛି ନାଇଁ ମୀର ବାବୁ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଲ କହୁଛି ଯାହା ମୁଁ ସେୟା ଲ କଣ କହୁଛି ଲ କହୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଲ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଲରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ଅନଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ସେପାରେଟେଡ୍ ବାଇ ଡାଇଭର୍ସ ଅର୍ ବାଇ ଏନି ୱେ ଏନି ମିନ୍ସ ଲିଗାଲ ମିନ୍ସ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜଟା ପରମିସିବୁଲ ନୁହଁ ଇନ୍ ଦି ଆଇ ଅଫ୍ ଲ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇସାରିକି ତାର ଦିଦିଟି ପିଲା ହେଇସାରିଛି ଇନ୍ ଦି ଆଇ ଅଫ୍ ଲ লিগালি এবং সোশিয়ালি অলসো সেকেন্ড ম্যারেজ সে করিপারিবনি যদি যাইকি ফ্রডুলেন্টলি করেছি হি ইজ লায়াবল ফর ড্যামেজ নট টু হ্যাভ এনি সর্ট অফ প্রোপ্রাইরিটি টু ক্লেম হরসেলফ দ্যাট আই এম হিজ ওয়াইফ একথা করিপারিবনি দ্যাট ইজ মাই ডিসিশন মো ডিসিশন সবুলে ঠিক বলি মু কহিবিনি ইট ইজ অলসো সবজেক্ট টু করেকশন বাই এন অ্যাপেলেট অথরিটি ମୁଁ ତ ଏଠି ଆମେ ତ ଏଠି କୋର୍ଟରେ ବସିନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତିଆ କହିଥାନ୍ତି ତଳ କୋର୍ଟରେ ମୋ ସବଜେକ୍ଟ ବାହାଘରଟାକୁ ଲ କାହାକୁ ବାହାଘର କୁହେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେଇକିରି ସିଏ କୋଉଠି ବାହା ହେଲା ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ବାହା ହେଲା ବାଇ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଯେମିତି କରନ୍ତି ବାଇ ଆୱାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଥିରେ ସେ ବାହାଘର ସେଥିରେ କିଏ ମନା କରିପାରିବ এবং পিলা ছুয়া যোড়ি হয়ে সারানি সিম্পল থিং সেমতিয়া গোটে ঝিও যে বাহা হচ্ছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড সে বুঝিকি যাবনি এই এনকোয়ারি ঘর আর যদি ভেরিফাই কিছু ন করছ তোমার মানে গুড ফেথরে করে দিয়েছেন তাহলে ইউ উইল টেক দি কনসিকুয়েন্স তার কনসিকুয়েন্সটা যা তোমাকে নেওয়া হি পড়ব কোণ না আজ্ঞা আই হ্যাভ বিন চিটেড ক্রিমিনাল কেস করব এবং সেকেন্ডলি তুমি ক্রিমিনাল কেস করে সারিকি ড্যামেজ সুট করে পারিব মু কହୁଛି সজেশন দଉଛି that you can do কিন্তু you have no claim legally যে ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁତକ ମୁଁ ପାଇବି ମୋର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲିଗାଲିଟି ସେସବୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା ଯଦି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କରେକ୍ସନ୍ ଆଉ କିଏ ଠିକ୍ କରି କହିପାରେ to that extent I can go to explain my conduct that I am telling the version which law approves ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ बहुत दरकारी उपकारी कथा मंच पाइला तांकुठु आमे कोठी जाई पहुँचबा जानिनु तथापि आशा करछु रीना मैडम प्रथम तो से तारिणी जेतबेले आसिले मते कहउथिले जे सिए दी जण को रखिया को चाहुचंती एटा तो सार जहा कहले बुझेइले नियम अनुसार रखि परिबो नाही न सी तो बाहर होई तो घर होयो ना हैं ये तो बाहर वाली घर वाली से बाहर रहइबो ये माने तारिणी कर माने उद्देश्य होची से बाहर घर भड़ा नहीं ताकू रखिबो आ ये रहिबो तपस्विनी रहिबे तांको बापा मांकर घरे रही की सेवा करिवे तांकर एया होची नै की सेवा कोन हम रोग इतना कोन होची मैडम मते एई मंच को कोन पई समाधान तमे कोन चाहिच से तपस्विनी कोन चाहुच मते मैडम 11 वर्ष होला मते टोटल मो पिल्ला दीडा को से बड़ पुओ भी अछि आंके किछि भी बड़ पुओ को स्नेह तमे बहुत भी तमको ठीक रे स्त्री रो मर्यादा देई नांती पिल्ला को बुझी नांती स्वामी माने मु किछि भी तमे बटन तांका पाखे रहिया को भी चाहू नहीं नहीं मु चाहूनी बस तमे वर्षा मैडम मो स्वामी की छाड़िया चाहूनी हाँ ना कहीं छाड़िबो तुम मो स्वामी मु रही मैडम मु किंतु तमे काई भूल कलो से भूल लेखि के कोन पई दे देलो जे तमे आउथरे द्वितीय विवाह करो नाई मैडम गोटे बाहागर भांगिला तांको माँ बापा भी कांदिले बहुत कांदिले मु आसी बाबा मुको कांदी कहले मर जाई चंज कांदी कहले अब तांके कांदी कहले बोल तमे आ गोटे झियर जीवन नष्ट होला ना नहीं तमे निजे कहलो जो लेखि की ताको देई देलो सी गोटे पाई गेला स्ट्रांग सपोर्ट न तमे न लेखितिले से बाहाई न थांता तमे केमति लेखि दोतलो तो मु थाउ तो गोटे झियो खबर कढाई छी से भगवान ठाकुर जानजती जानिनो आज्ञा अपन गोटे नेत्री हेरी गोटे न्याय देखाई छी से कहूची से लेखितिले जो लेखा देखाई छी हाउ मु कहबी मैडम हमरो तो 4 मास जो 4 दिन झगड़ा हला इनते हेरी मु से भीतर रहे मु आंको नहीं नहीं से जो कहउचंती तमे जानिथिलो की नहीं जानी मु कहूची से कहउचंती देखिथिले मु से तळ घरे थिली तो आंके बापा मां आसिले बाबा कहले आमे तो गुटे स्त्री रखियार जान नथिलु कोन एता एनी सब कोन झियो को 4 मास रिनी कोन करचो झियो गुटे अन्य स्त्री कोन पुओ रखि तमे केबे जानलो से अन्य स्त्री रखचो 4 मास मोर बड़ पुओ पेटरे अछि 4 मास केम जानलो हाँ केमिति जानलो केमिति जानिली मैडम तो सी नहीं कि तांकर कोन भुजी थिले कि सी राती आसियार सब मैरिज हैला परे 2-3 मास राती सब बेले आसीबार तो 2-3 मास पर कौन है तो गोटे दिन राति आसिले मुझे आम सासू पचारि आंकी कुआड़े गले ना तार सांगड़ा भोजी अच्छी तो आते पड़े तो मैडम तो बापा माँ आसिले बापा माँ आसला बाबा तो आंकर बापा को माँ को भाई की पचारि कहला
कहले हाँ सेटा ना सेटा किछि नाही सी गोटे धर्म भौणी सेटा किछि नाही आमे गोटे कागज रे लिखिछु बोली माम सासु हालमार पेडी काढी गोटे दस्तावेज रे स्टाम्प रे लिखा छि रीना नायक संतोष नायक तारिणी चरण पाणिग्राही बोली करी मु तार धर्म भौणी हली से जो कोर्ट पेपर रे स्टाम्प रे भौणी किए ए वर्षा पाणिग्राही आपण से कोर्ट पेपर आनंतु धर्म भौणी हली ताके भगवान हमर दियर पाटरे कहि नथिए तो धर्म भौणी हली दियर हमर कहले जे एटा धर्म भौणी आ लोक सब लोक चनुगु तो कहले जे सी स्त्री बोली सेति आमे प्रूव करी ए कोर्ट पेपर रखिछु आउ एबे सी आउ थरे कोन आम लेखा लेखि सरला परे भी एबे जाउची मु सेटा सुधरी दी दियर सासु ससुर जदी कहि चंदी बाहाला परे मु रहिनी मैडम बरमपुर रे ही नथिली काईना मु आंको घरे पिल्ला आलु रहिथिली मु आंको बाहागर हो गेला जेतळ मोटिके मानसिक टेंशन पळे आसिला जेते मु कहि देछि बाहाले तापर आंके भी टिके जेतळ बाहा गले मते टिके पचारियार टिके पचारलानी एबे जो पिला दीडार लाइफ हो स्त्री रो लाइफ होबो केबे कोपर हो हां सेही कथा गुडा विचार करंतु कोन सब छाड़ो जे जा चाइ मास पर जान लो कोन कहउची के विचार करूची प्राय बुझा पडुची चाइ मास पर जान लो तमे ताको इनक्वायरी करलो ये तो रखिचो रखो किंतु ए पिला स्त्री की पचारो को हला ना नै जे तुम पचार लो की बाग हला 11 वर्ष होला बाग को दलो से म माइकिना से म पिला ए पिला मोर नै केते तमे से न बुझी के बागर कर देलो तमे से दोष दो कोन कथा ताके मिछु कोन हमर फैमिली जान नथिले तमर बापा मां भाई जान नथिले तमे सत्य कहू न मसरे को तमर पुओ गुटे माई नथिले बोली तमे जान नथिलो तमे कि बेबी सब पाउथिलो मानविकता हरै बसलो पागल ହେଇଥିଲ कि तमे जब तम माँ बापा भाई जानले कि तमे भी जानी जब बेदी रे बसिलो सेतल तो तमे से झियो को भल पाउथिलो बोली कहउछ ना तो किमिति से बेदी रे बइलो तमर गुटे पुओ थिला परा से पुओ थिला परा तमर पुओ थिला परा तमे बाबू कहथिलो सत्य कथा कुओ के बस सत्य कथा कुओ बेदी रे किमिति बइलो पागल ହେଇଥିଲ ना मानविकता हरैथिलो ना मु तो पागल जे तमे बस बसी कोन म लाइफ बर्बाद होला मु कोन भूल कली तमे भूल करथिला मु भूल करनी मोर राइट अछि मो बापा मते देइथिले तेरे बापा बुझिले मोर कोन भूल होला म तीरा पिल्ला रो भविष्य तो के दबा सेकंड पिल्ला ना चाइ मास पर तो जान लो मां बापा कहले से ଗୋଟେ परस्त्री रखिछि सेतळो तमर मान तम बापा कोंदो तम मां कोंदो भाई कोन तांको पाखे रहिथांदो जागिरी तांको पाखे रहिथांदो म जीवन नष्ट हेइ नथांदा मु तो कोडे भी बाहाय थांदी ना मो बापा दिथांदे तमे केमिति बेदिरे बाहालो बेदिरे केमिति बाहालो ए रोमा तांको जीवन नष्ट हेइची नंद को छाप दी ताको तो रखी तो कोइ जे बाहर ना घर न बाई था आपण कोन लागु छै जान ना मैडम किछि भूल अछि ना नाही सब भूल तो अछि सेकंड मैरिज रे ही भूल अछि ठीक सेकंड मैरिज रे ही भूल तो सुधारिबा बाट करबा ना आ किछि करे सुधारि नै नै एटी आपण तांको गुटे सुजोग देइथिले परा जे आंको पिलांका कथा बुझो बोली मु कहिथिले कहिथिले कि कोइ ना सर आ का कोइ ना हंदी से तो तांकर तो उपाय शून्य मु जॉइन करछ मैडम आपण इनको कोन कानो मोई सब तुम आसरा खोजु तारिणी कोन करो तमे काम कोन करो सुरेश बेला अछन भाई ना संगत तांकरु छाना ही दुकानदा बुझछि मु सेरु लउछि मधे कोन करछो की काम दुकान की दुकान मेडिकल भीतर सुरेश बेला भी दुकान तांको मेडिकल भीतर अच्छा से सानो ही बुझछि मेडिकल कॉलेज से दी भाई जा मिसी बसता होछ आ भंजा वर्षा कोन करो टेलर काम करी 11 वर्ष पार्लर भी करी 5 वर्ष हलानी मैडम तमे दी जण कोठी रुह बाहर भडा नै माने को जगह रे सिद्धार्थ नगर माने गंजाम रो टाउन मेडिकल पाखे मेडिकल कॉलेज पाखे मेडिकल पाखो को सुविधा तापरे ये गां कोठी तम बापा मा कोठ रहंती हम गेट भवान नगर ये रहउतले तपस्विनी बापा मां का पाखे तमे बाहर घर बडा नै ताका पाखे रहउतलो तारी भितरे ये 3 मास 4 मास परे पळैचन ताका बापा घर को नै 4 मास कोन होइছে हां बुझिली हैरान करले भी जानिला जेते बळे केमति रहिलो ठीक मां पाखे रहितलो की नै तो हां दियर क्लियर करो ये वर्तमान जेति की माने बहुत मेंटल टॉर्चर माने मिछ कथा कहि की बा हैची स्वामी आ गोटे बा हैची जानिनी तपस्विनी तमे बर्तन तमे चाहूच ता संगे रहइबो बोली ना मु चाहूनी मो से तो एठी तमे कोन समाधान चाहूछ तमे हल्ला रहियो बोले हल्ला तचय कोच मिछरे मना करनी से रहिले सिना तचय कोच कहियो से हल्ला कह रहियो सार कोंदो सेटा ताकू से ये भी ता संगे रहिबा पे चाहूनी जेहेतु ये झियो न जानि पार कि अज्ञान कहली परा ल न जानि कि मो भूल कर देछि से रिस्क तांकरी अच्छा वर्षा जदि लेखि लेखि देला इभिन जे नाइ मोर आपत्ति नहीं से तांको आउ जने स्त्री करी रखंतु
ସେଇଟା ବି କାମ କରିବନି ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବନି କାହିଁକି ଜଣେ ଇଲିଗାଲିଟି ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ରାଜି ସେଥିରେ नो लॉ विल नेवर एक्सेप्ट दिस बिकॉज दिस इज इलीगल सेकेंड मैरिज प्रश्न उठु ना अनलेस इट इज ए मोहम्मडन इश्यू सी अलग कथा तेणुक आमर ये जेहेतु हो पारे दि ओनली रिक्वेस्ट लेफ्ट फॉर दिस लेडी फॉर हुम आई एम सिंपाथेटिक ऑल्सो इज दिस जेहेतु ये गोटे भूल भटका कर देचे ये तार एडवांटेज किसी भी नहीं टेकिंग ऑल दिस सिचुएशंस इनटू अकाउंट मु चिंता करुच्ची मोर फ्रॉम माय कॉमन सेंस आई से जे ये झील मासिक अंतत 10,000 टका कि 15,000 टका तुमठू पाइला भाया गोटे ताप आरेंजमेंट किसी कर पड़ो तुमको कौन कर इट इज मोराल ग्राउंड रे कहीं जेहेतु तुमरी किसी भूल किसी अच्छी मोराल भूल अच्छी से कर अंत एति किछिटा फिक्स डिपोजिट ता ना रख जोटा कि से अमाउंट रू से किछिटा इंटरेस्ट पाई कि सर आ गोटे कथा रही से स्वेच्छार दी ना किसी करदे घर देदेवे वी आर हैप्पी गोटे पुओ एठी ब्लॉक होगी अच्छी बोली तांको मन रे कष्ट अछि ता बड़ पुओ को मते फेराओ से पिलाटी मां पाखरे तार रहिबो तमर कोन अछि 11 वर्ष पडुची से सिने देबा कथा नै ना आ जा कहउछन एटा क्लियर जे तारिणी से जो भाबुची जे मु आकु रही कि टाउन ऊपर रखिबे और से मोर वंश रक्षा करिया पे के जाई कि मां घरे रहिबो पिला रहिबे सेटा हबनी मु पढई ना मु पढई को रखी से तार निजे स्वेच्छा सुन तमर बहुत स्वच्छल परिवार सर आंकर बहुत स्वच्छल परिवार तेणु तमें ताकू स्त्री बोली भी मानुच मर्यादा देइछ तमें जहाँ इलीगल हो पछे तमें मन भितर तो देइछ न ताकू तार सुरक्षा पाई तमें ताकू तमर जो प्रॉपर्टी अच्छी जहाँ गोटे घर ताकू दियो पिला दी जनकर भरण पोषण पाठपढ़ा दायित्व तमें नियो आ ताकू ता स्वेच्छा छाड़ सी जदि स्वेच्छा तुम सहित तुम सहित संपर्क रखिला जदि तार ग्रीवेंस मु रखिबिनी एमती स्वामी को ताकू छाड़िबो ता ऊपर सेटा निर्भर करे तमें ताकू किछि बाध्य करि परिबोनी जे तू आसिक आम घरे रह कहीं तुम तुम माँ बापा को कन्विन्स करी ताकू नियो ताकू भी सम्मान दियो ताकू भी बाहाइछ ताकू भी सम्मान दरकार ताकू कहीं केमती लुचेई कि नहीं बाहर रखिछ प्रमिला मैडम यांकर विशेष किछि दुख हबो नाही एटा आपनक मतरे कोन हले से कहला जे मते अलगा घरटे देले मु मो पिला दीटा धरिकरी मु रहिबी किंतु तारिणी बाबू से कहचंदी मोर दी ताला घरुटे अछि मु से घरुडारे मो स्त्री की रखिबी तापरे जहाँ खर्च बाच भल मंद से झीटी हेल्ले आसी आमर बरसा मु कहली तू जदि यहीटा कहलु तू कहीं घरे न पशि पारछु शेष कथा मोर एतिकी तारिणी से घरे नहीं रखिबो ता पिला को ताको फेरेबो ए पिला को स्त्री के धरी एरबो आपण जिमिति कहले खर्च बाच खाइबा पई पिला दिटा पढ़ा पढ़ पई दउ रहिबा पई गोटे यदि घर देई देबे एवं तांकर प्रति मासरे जो खर्च बार्च किछि होय ता पे किछि यदि फिक्स डिपोजिट रखिदेबे अंत तार जो सुध आसो सुधर से चढ़ी परिबे सर मो कर मो भी जीव मो हले मते ही दबा पड़ियो मो सेमति कहिया पोसिजो से घरे तमे तांकर स्त्री बाहा हिसारच सी मेंटेनेंस जहाँ हम सेटा डिस्प्यूट रे नहीं प्रोब्लेम रे नहीं से ताकू करिवे आमे से कथा को इठी विचार करिया पे नाहु दरकार नहीं मध्य कारण से तुमको निश्चित भाव में भल रखिबे यांको कथाटा पे मु एतकी कहली तांको यांकर तो जेहेतु प्रमिला मैडम कहलेनी तांकर मिथ्या कथा हबो नाही से जानती सब कथाटा अंतत 10-15टा घर तुमर अच्छी गोटे घर अंतत तांका नारे रहिबा पे तमे कर दियो बो कहले मु मल्ले पळेगा कोन कहबो नै बो कहले से बो कथा रो तमे ग्रहण करिवनी नै आमी तो रहू कहछ हम रखी आसी अन्य घर भड़ा कहथुल पुरा दी तालाटा देबी तला ऊपर रोई री रोई भी खाया पाठ पढे सब मु तो कहि तो कहछ ना प्रोवाइडेड हो जदी पैसा काबले सब समान होबनी काई ना मु तो पैसा कथा पड़िनी गोटे घर कथा पड़ी से रहिबे गोटी से रही तुम जेहेतु प्रमिला मैडम कहते 10-15टी घर अच्छी गोटे घर अंततः रही आरेंजमेंट कर दियो करदेव से सुपरवाइज करेंगे आप सुपरवाइज करेंगे एवं तुम्हें दरकार है गोटे भी लिखिदेव ये घरटी ना जहाँ किचन कि ताई भौणी अच्छा बाई अच्छी से न पचाई तुम ए कंडीशन जहाँ कही रही सुरक्षा तुम भाई जमी पशिक गंडोल करनी बाड़ पिटा करनी घर को सी जीवनी से बुझ नहीं नहीं ये तमें पंखर पशि जाइछ ना कादुआ तैयारी कर से गोड़ टे धुआऊँ आम एमती कर दूसु तेणु तुम जब भल मंगल चाहूच घर खंडे ताप कर दियो झील पिलाटे जीव कड़े पिला दुईटी खंडे हो तुम्हें भी ताकू स्त्री भाया मन भितर एवं फिजिकाल भी ग्रहण कर तुमको ये भाया आम आरेंजमेंट करुचु जो थे से झीर मन कष्ट हेनी से भी तुम विरुद्ध कौन कोर्ट कचेरी किसी भी करना एति कर जदि
प्रमीणा मैडम सुपरभाइज करेंगे से झीटी अंत भल रहिले भगवान तुम मंगल करेंगे। तू आसुनु एठी आउन रे वर्षा कोठी बसिबो प्रमिला उत्तर दियो। सार को ऑर्डर अनुसार आपणकर अनुसार से सेपटे बसबे ये एपटे हाँ बसबे हाँ बस बस जा जा बसिबाटा कोन अछि अरे तुम भलटा भी आस तमे सेपटे बस बसिबाटा कोन अछि जा जा यार आस परिस्थिति तांको प्रॉब्लम तयारी करै छी नाले भल नले आज्ञा को स्त्री माने लेखिगिरी दब तू जा बाहा होबो बोली ए रुओ हे एग्जांपल ये इश्यूटा गोटे एग्जांपल फॉर मेनी अदर्स सेही कथार ओडिया मु कहया पई चेष्टा करछि जे अध्यायर एटा गोटे उदाहरण अनेकंक पई आपण माने केते देखिले मु जानि नाही केते सुनिले मु जानि नाही किंतु किछि निश्चय शिखिले एटा मु निश्चित। जय जगन्नाथ। आशा